आम अच्छु नगेश्वर महादेव पाखे जगतसिंहपुर लईगुआ नगेश्वर महादेव 2026 महाशिवरात्रि उपलक्षे 24 प्रहर आयोजन कराइला आम पाखे अच्छा कर्ता जे ए वर्षर कर्ता आम पार्थ भाई प्रिय पार्थ भाई कौन कहे जो 24 प्रहर चलती केते वर्ष है विषय कौन कहे नहीं 24 प्रहरी प्राय 15 वर्ष ऊर्ध्व है आगुरी अष्टम प्रहरी चलता है 24 प्रहरी 15 वर्ष ऊर्ध्व है प्रति दशमी आरंभ हुए आ शिवरात्रि परदिन ही उद्यापन हुए 24 प्रहर नामदज्ञ माने 72 घंटा नाम रुहे गोटाए दिन अधिवास कर्म गोटाए दिन माने आमर जो महोत्सव दधिभाण्ड भजन से कर्मटा गोटाए दिन समुदाय मिसिले 5 दिन प्रोग्राम निश्चित इठी आज्ञा गोटाए कथा है इठी जहाँ हम शास्त्र मतरे ही हुए ये आड़ू साड़ू गीत पढ़वार ना कि इठी ढोंगी ढंचा हबार ना ये जहाँ हुए शास्त्र पूजाटू शास्त्र को छाड़ी किसी हुए आगामी दिन में महोत्सव नाई नाई साधारण लोकंकर आस्था प्रकट हवा दरकार ईश्वरीय प्रति तेणुक जो 5 टंका इठी दान करुँच 5 टंका सुरुखुरी लगे दरकार ईश्वर प्रति समर्पित होकर लगे दरकार से ये 24 प्रहरी निरा ढंग से सबू जाक ईश्वरीय व्यवस्था भितर हुए और शास्त्र मत हुए भक्तों कौन कहे शेष भक्त समस्त को ईश्वर नगेश्वर खुशी रखु समस्ते ये वर्ष निरोग रुहतु समस्ते भले रुहतु एतिक प्रार्थना आम आसबू आम मुख्य उद्योक्ता आम शारदा भाई प्रति आसबू से कहे कौन ये जो महोत्सव हो विषय कौन कहे आम नगेश्वर महादेव को जो 24 प्रहरी विषय 24 प्रहरी दीर्घ दिन वो चली आसी है एमती आगामी दिन को एम चली माने समस्त सहयोग रोचे समस्ते चाहूँगी ये प्रोग्राम जमी रहू तेणु समस्त आशीर्वाद नगेश्वर आशीर्वाद तेणु ये प्रोग्राम एमती अनुभव कर छः मौजार जो 6टा गाँव लोक मैंने इच्छा शक्ति कम हो सेमती किसी एमती तो समस्त सामान नुहति ना किसी लोकंर रु प्राय 90% लोकंर आग्रह सदिच्छा रोचे एमती प्रोग्राम ठीक है शिवरात्रि उपलक्षे कर महादेवंकर जो जागर व्रत कराऊँ 24 प्रहर नाम यज्ञ शिवश्रेष्ठ वैष्णवेशु शास्त्र कहले वैष्णवानां यथा शंभु शिव हरिहर क्षेत्र शिव होचंती नाम प्रिय आउ शिव होचंती सर्वश्रेष्ठ वैष्णव सेथिपाई ए महाप्रभुंकर जो जागर यात्रा कराऊँ से 24 प्रहर आयोजन सुंदर आयोजन प्रतिदिन भक्त माने आसुछंती नाम चली बाहर विभिन्न प्रांतर कीर्तन मंडली माने मध्य आसुछंती आज तार उद्यापन मध्य थिले आपण माने देखिले थिले तो सब ये सब चली कौन पदे कहे जो गौरांग महाप्रभु विषय हाँ महाप्रभुंकर लीला तो अद्भुत लीला महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उत्तर ही पारा तुलसीदास लिखिंट कलिजुग होती केवल नाम अन्य जेकोसी कार्य करंतु से सबु वृथा केवल मात्र हरिनाम होती कलिजुग श्रेष्ठ और श्रेय कलिजुग केवल नाम आधार कलिजुग होती केवल नाम उपर ही आधारित तेणु जहाँ कलिहत मानव को उद्धार करने महाप्रभुंकर अवतार होते गौरांग महाप्रभु जे द्वापर रे कृष्ण थिले त्रेतया रे राम कलिते नित्य कली रे गौरांग कलिजुग से गौरांग अवतार नहीं थिले तेणु गौरांग महाप्रभु कथा तो कहले गौरांग कृपा सिंधु समुद्र जमती ढेउ को गणी हेबनी कि बाली की गणी हेबनी महाप्रभु कथा कही हेबनी कि महाप्रभु कृपा मध्य कही हेबनी आमर कीर्तन भाई जन आमर सारे कौन कहे जो 24 प्रहर अनुभूति आरंभ शेष पर्यटन 5 दिन ये प्रेजेंट अच्छा कौन कहे सारे नगेश्वर जो 24 प्रहर ये 24 प्रहरी कली जुगर है सबुठ श्रेष्ठ है नाम जो हरिनाम 24 प्रहर आमर संपूर्ण समस्ते ये हरिनाम जत दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़े तेणु हरिनाम सार कली जुगरे तेणु ये कलिनाम हरिनाम को आम सार्थक करने आम कि आयोजन कर 24 प्रहरी कर लगुच 5 दिन ये 5 दिन तो सबुठ उत्कृष्ट समय ये समय आ मिलबनी जीवन रे थरे
ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଆମ ନୀର ଭାଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କ'ଣ କହିବେ 24 ଫେବୃଆରୀ ବିଷୟରେ ନାମଯଜ୍ଞ ମୁଁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ପଶୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ 5 ଦିନ ଏ ଅତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ 24 ଫେବୃଆରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ 5 ଦିନ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହଁ ଆମେ ତ 5 ଦିନ ଆସି ଚାଲିଛି 7-8 ନାକା ଦିନକୁ ଆସୁଛୁ ଦୀପାଳି ନେହା କରି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ 5 ଦିନ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁରଲୀଧର ନାୟକ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେ ଆଗଝାଟର ମୁରବୀ ଲୋକ ଜଣେ କ'ଣ କହିବେ 24 ଫେବୃଆରୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଯେଉଁ ନାମଯଜ୍ଞ ନଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 25ତମ କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର ଏ ନଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ନଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୁଅନ୍ତି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପତି ସେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସବୁ ବେଢ଼ା ଫେଢ଼ା ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ସାରି କରି ଆମ 6 ମୌଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ନିଅ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କର ଆମ 6 ମୌଜାର ଲୋକମାନେ ବସିକିରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ 22 ଜଣ ଥିଲୁ 22 ଜଣ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଖାଲି ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ନାମ କଲୁ ନାମ କଲା ତାପର ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମ କଲୁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମ କଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କରୁଛୁ ତାପରେ ସବୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ସେ ଆମର ହୁଅନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବାବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସିଏ ଏ କଥାଟାକୁ କରେଇକିରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ଆମେ 24 ଫେବୃଆରୀ କରିବା ଯାହା ହଉ 24 ଫେବୃଆରୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା କ'ଣ କରିପାରିବା ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆମକୁ ସବୁ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳିଲା ସେଠି ଏଠି ଯଦି ମଲା ଆମେ ପାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଟିଲୁ ପାର୍ଥ ବି ଏଠି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସବୁ 6 ମୌଜାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଉତ୍ସାହିତ କଲୁ କରିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା 6 ଦିନ ଧରିକି 24 ଫେବୃଆରୀ ହେବ ଦିନେ ରାତି 3 ଦିନ 4 5 6 ଦିନ କଥା ବେପାର ଏଠି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତିବେଳେ 200 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ସକାଳ ଠାରୁ 200 12ଟା ବେଳେ 200 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 200 250 300 ଏମିତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସେ କେହି ଆମର ଜଣେ ଦାତା ଆମର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟର ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟପେୟଟା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ତାର ପାର୍ଥ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ନା କିଏ 200 500 300 1500 ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚାଲି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଆଉ କଣ କଣ୍ଠେ